अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा मेरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना सारे दोस्त अहबाब ठीक हो सन। अल्लाह पाक तो को सलामत रखे, अल्लाह पाक तो को अपने हिफ्ज़ व अमान विच रखे। हाजिर थी गया दोस्तों की खिदमत अज दी वीडियो दे नाल। जी दोस्तों, मैं एक वीडियो डिठी है सोशल मीडिया ते जिंदा मेरे को बहुत ज़्यादा अफसोस लगा। शायद कि वो वीडियो थोड़ी नज़र दे तलों भी गुजरी होवे, तुसां भी डिठी होवे। दो खवातीन उन्हां दे वालिद दा जिहड़ा आखिरी टाइम है, मौत के करीब है, उन्हां खवातीन दे मैं हैरान हाँ कि उन्हां अपने प्यू दे आखिरी टाइम ते विलाग बना लिता है। उनके फौत थिवण दी वीडियो किवें वो फौत थिंदा पिए कि उन्हां दा रवैया है, ये वीडियो देख के बड़ा अफसोस लगे। 35 मिनटां दा उन्हां ये विलाग बनाया। उस घर दे विच 2 खवातीन ते 2 मर्द। इस विलाग दे विच 2 जेड़े उनके बेटे हैं उन्हां को दिखाया गया कि बस वो सुती हुई भी हैं, ते जड़ियां खवातीन हैं उन्हां दा रवैया इंतहाई अफसोसनाक है, इंतहाई अफसोसनाक। एक आदमी का आखिरी टाइम है, वो इस दुनिया तो वहदा पे, तो जड़ा सलूक उहदे नाल कीता गया निहायत अफसोसनाक है। मैं देख के हैरान रह गया। हुण विलाग बनता पे, एक बेटी उहदी आदि पई है कि उहदा चश्मा चाह के लींदी है, चश्मा लाओ तो सारा विलाग देखो कितना ज़बरदस्त असां विलाग बनाए। लोगों को तुसां दसो कि जड़ा ना इसको लाइक करो। यार ये अफसोस की गल नहीं, बड़े अफसोस की गल है। वधिक जाते वाली है कि सारा तो हुण सिर दुखदा पिए, सब को तंग ना कर। यार वो बंदा इस पोजीशन है, उनका तो आखिरी टाइम है यार, तो ये उन्होंने को आखन सब को तंग ना कर। हुण वो जेड़ा बंदा फौत थींदा है, ये हुण आदि बड़न हाँ बाबा अज किश पकाऊं, अज किश खासें, किश खावण दा मूड है। यार कोई तरीका कार है, असां केड़े पासे टुर पे हैं। मैं को वीडियो लैसा तो वीडियो देख गिना है कि इस वीडियो के विच उन्हां की कुछ आखे। बहरहाल पहले तो मेरा ख्याल है वीडियो देख ही गिनो, उस तो बाद जी गल है वत करे ने। पहले ये वीडियो देखो तुसा। डॉक्टर भी जाना है। दसना मैं की करा। वो कहता है मेरा सिर पीड़ होंदा है, मेरा पट्ठा ढिड पीड़ होंदा है। वो कहती है मेरा सिर पीड़ होंदा है, मेरा अपना सिर पीड़ होंदा पिया। ऐनक ला के ते व्लॉग वेख लै, एडा वधिया व्लॉग बनाया। वेख ऐनक ला के वीडियो बनाने हैं, पता ही। हेलो गाइस करने हैं। हेलो गाइस, ये देखें मैं बाबा को देने आई हूँ खाना। कैसा लगा खाना? अच्छा है। चलो फिर वीडियो को कर दो लाइक। फिर ऐसे करता होता था, यम 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 यम। हाँ की है कुछ कहता थे। कौन है? यार बाबा होश फड़ ना, सन तंग कर। चल ऐनक ला ला फड़ आ कर ऐनक। ओए ते दादो लग रहे हैं, ऐसे आपो लग रहे हैं। वेखी जरा ऐनक हमारा। हुण मोबाइल बहावा, व्लॉग बहावा नाल की खाना। व्लॉग वेखदे वेखदे ना चीज़ खान का बड़ा शौक सी। व्लॉग वेखदे वेखदे ना रोटी खांदा हुंदा। असीं थक गईयां वा, साडे नाल गल्लां कर लै। असीं बोल बोल के थक गईयां वा कल्लियां। हमारा वेखी ऐनक लाई, नजर आंदा पे ऐनक चो। अच्छा ला देवां? अच्छा
तंग करती पई है। ला दे तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने आखिर दादी को फ़ोन कर दिया कि आपका बेटा किसी मुश्किल में है, आप आए। तो ये दादी बूढ़ी बड़ी मुश्किल से आई और वो अपनी अम्मी के साथ बातें करता करता उसको कुछ कह रहा था। और दरवाजे खोले, बाह खुल गई और जड़ी मुड़ी सी लत्ता भी थले हो गई ना। हेलो गाइस, वीडियो को लाइक करें, मुझे खाना बना लो। की बनावा, की खाना है आज, की पकावा, की खान का दिल करदा। बाबा ने अक्सर नहीं पूछना अज की खान का दिल करदा, अज की बनावा। बोलता ही नहीं पिया, लगता मैं पागल हो जाना, माड़ा बोलता। चलो इनको देखने तो सबको इधर आओ। जी दोस्तों, ये वीडियो डिठी है, कितना अफसोस है यार, कितनी शर्मनाक वीडियो है। क्या ये जड़ा उन्हों का रवैया है, क्या ये दुरुस्त है? असा किहड़े पासे लगे गए, सारा मुआशरा किहड़े पासे लगा गया? असा आने वाली अपनी नस्ल को किहड़ा पैगाम देंदे पे हैं कि थोड़ा घर का जोड़े बजुर्ग फौत थी वटे कि उससे विलाग बनावे, विलाग बना के दुनिया को दिखाए। यार बजुर्गों को सुनते हैं कि बहुत ही औखा टाइम होता है, आखिरी वक्त जोड़े इंसान के उत्ते आंदा है, बहुत ही आखिरी टाइम मुश्किल टाइम होता है। बजुर्गों को सुनते हैं कि मौत की तलखी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा होती है कि बयान तो भी बहर है। तो ये उसकी वीडियो बनाते बैठन जिहड़ा कि निहायत अफसोसनाक है। बजाय इसके कि अल्लाह को याद करन, उसको कोई नेकी दी तलकीन करन, उसको कोई कलमा पढ़न दी तो तलकीन करन, लेकिन नहीं, इतना विलाग बनते पैन। इस चीज़ को रोकना इंतहाई ज़रूरी थी कि इसको रोकना पोसी। अगर अज असां इसको नहीं रुकेंदे तो मुआशरे के उत्ते इसके असरात बहुत ही गलत निकल सन। खुदा न खास्ता अगर इसको न रोका गया तो यकीन करो कल ये टिकटॉकर, ये यूट्यूबर, इन्हां दा जिहड़ा कोई बजुर्ग मरसी, कोई बंदा मरसी, तो यकीन करो एक कब्रां दे विच कैमरे फिट करके बैठे होते कि असां कब्र दे विच के हालात बनने, असां उनकी वीडियो बनाने हैं। अगर न रोका गया तो यकीन करो ये लम्हात आवे सन। इस चीज़ को रोकना इंतहाई ज़रूरी है। पहली गल तो यह है कि जिहड़े इर्द गिर्द लोग हैं उन्होंने को रोकना चाहिए है। कम अज़ कम जिहड़े सारे इदारे हैं उन्होंने को भी इस चीज़ का नोटिस गिनना चाहिए कि पाबंदी होनी चाहिए इस चीज़ के उत्ते कि मरदे टाइम कहें नाल ये मजाक न किया वजे, और वो भी अपने सके प्यू दे नाल जिहड़ा उन्हों का रवैया है। यकीन करो दोस्तों, देख के अरमान लगे कि ये सारा मुआशरा किहड़े पासे टुर पे। इतना अफसोस लगे कि जिंदा कोई हद हिसाब को नहीं। दो विलाग इन्ना बना, एक ये विलाग जिहड़े मैं एक क्लिप तो शेयर कीते, ये विलाग है 35 मिनटां का। बिया कि ना विलाग बनाए प्यू के उत्ते, वो बनाए ने 43 मिनट का। शर्म को नहीं इन लोगों के विच, हया को नहीं इन लोगों के विच। यार प्यू आई वो सांभे पाले पढ़ाए लिखाए, क्या उनके जहनी है कि मेरे आखिरी वक्त मन नाल यही मजाक करे सन? कितनी उम्मीदां होंदियां वालदैन को अपनी औलाद के उत्ते कि मेरे बाद जड़ा ना मेरे ते फैता पढ़ सन, मेरे ते दरूद भेजे सन, कुछ पढ़ के मेरे भेजे सन मेरे इसाले सवाब वास्ते। जिन्हों की हुण ये पोजीशन है तो उस अगा उन्हें किस इसाले सवाब वास्ते क्या करना? कुछ भी नहीं करना।
اور یہ ایک میسج دے گئی یہ عورتیں دوئے اپنے بچوں کو کہ کل کو جن اساں مرو سارے ولاگ بنائے ہوں کل کو انہاں دا جڑے آخری ٹائم آسی انہاں دے بچے انہاں دا ولاگ بنا کے تے اپلوڈ کرن تو اس دی اولاد دا قصور کو نہیں کیوں وہ اپنے نقش قدم دیکھ سن کہ سارے جڑے بزرگ ہیں خواتین ہیں انہاں کی کیتا ہے ایسا یقین کرو سوشل میڈیا دوتے ویڈیو دیتے ہیں کہ جنہیں کو حد حساب کو نہیں ہر پاس جناب تباہی پھیر کے رکھ دیتی ہے انہاں لوگوں خاص طور پہ ٹک ٹاک دیتے دھمکیاں دینا ہوں ٹک ٹاک دیتے کہیں کو کوئی پیغام دینا ہے ٹک ٹاک دیتے یار ایک طریقہ جڑا طریقے تے ایسا لگے گئے ہیں اتنی ہے تھی غلط ہے قابل مذمت ہے میں اس چیز کی بھرپور مذمت کرنا اور ان مذمت ہر مسلمان کو کرنی چاہیے اور ان لوگوں کے ایف آئی آر ہونی چاہیے اس چیز کی یہ بے حرمتی ہے حقیقت ہے یہ بے حرمتی ہے اس دین نال مذاق ہے اصل کے اساں لوگوں کو دین کو دوری تھی گئی ہے ساکو ساری آمن والی اولاد دی اساں اپنی نسل دی صحیح پرورش نہیں کر سکتے پے اساں نہیں سکھا سکتے پے اپنے بچوں کو کہ بزرگاں دی قدر کیویں کریندی ہے اس ٹائم اشد ضرورت ہے ساکو اپنے بچوں دی تربیت دیون دے اوتے اساں انہاں دی تربیت کس طریقے دی کروں انہوں کو اساں کیویں سمجھاؤں کہ بزرگاں دی عزت کرو چھوٹا نال پیار کرو سکول پڑھتے آسے یقین کرو کہ استاد جڑا ہے روحانی باپ ہے ساکو یہ تعلیم دیتی ویندی ہے کہ وڈاں دے نال عزت دے نال پیش آؤ چھوٹاں دے نال شفقت نال پیش آؤ محبت نال پیش آؤ اج بھی یقین کرو بھی سارے اساتذہ کرام دے وچوں کوئی استاد ساکو مل ونجے اساں جھک کے گوڈا تے اوتے ہاتھ لا کے ملدے ہیں اج بھی کوئی پرانے بندے جڑے ودن اپنے بزرگ کو مل سن اٹھی کے مل سن پیراں تے ہاتھ رکھ کے مل سن اتنی عزت احترام کرن لیکن میں حیران ہاں اس اولاد دے اتے کہ انہاں دی کیج تربیت کیتی گئی ہے افسوس لگتا ہے یار یقین کرو نہایت افسوس لگتا ہے سارے تے بھی وقت آمنا ہے ہر بندے اس دنیا تو ٹر ہو جانا ہے اگر کل کو ساری اولاد ساری جد نکل دی پئی ہوئے تے اساں اکھی نال دیدھے پے ہوں کہ ساری اولاد سارے ولاگ بنے دی کھڑوتی ہے ساری اولاد ساکو اینک پوا کے ساکو آ کے جی سارا ولاگ دیکھو جتھاں جان کنی دا عالم ہوئے جان نکل دی پئی ہوئے تے بچے آ کر جی سارا ولاگ دیکھو اس کو لائک کرو تے لوگوں کو بھی آکھو کہ یہ سارے اس ولاگ کو لائک کمنٹ کریں شیئر کریں شیم 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 یقین کرو مذمت کرے نا میں اس چیز دی نہایت ہی گھٹیا حرکت ہے اس چیز تے پابندی ہونی چاہیے میں بھرپور مذمت میرے کو الفاظ ہی کو نہیں یار کہ میں پتہ نہیں میں اس کی میں مذمت کراں لیکن انہاں لوگوں کے اتنے یہ ٹائم آمنا ہے اس تو برا ٹائم آمنا ہے اج جڑا سلوک انہاں اپنے والد نال کیتا ہے کل کو میری گل یاد رکھا ہے کہ اس کو برا سلوک انہاں دی اولاد انہاں دے نال کرے سی وقت انہاں کو پتہ لگ سی بے جڑا نا بزرگاں دی کیویں جڑا نا عزت ہوندی ہے تے کیویں بزرگاں دی خدمت ہوندی ہے جی دوستو یہ اج دی ویڈیو جڑی میں تہاڈے نال شیئر کیتی ہے کل ملسوں انشاءاللہ کرنا ویڈیو دے نال کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت رب سونے دے حوالے اللہ حافظ